جن کا شام کی روزی وہی ہے. آپ سر پرائمری اسکولس کو بند کرنے کی سوچ رہے ہیں. جناب اسپیکر, جب یہ پرائمری اسکولس کو بند کرنے کی سوچیں گے, پہلے اسکولوں کا مسئلہ ابھی امجد علی جاوید صاحب نے اس پوائنٹ پہ بات کی ہے. پہلے اسکولوں کا یہ مسئلہ ہوا کہ انہوں نے کی ہفتے کی چھٹی سرکاری اسکولوں میں. بچے اس وقت ٹرانسفر ہو رہے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں کہ وہاں پہ 6 دن پڑھائی ہوتی ہے, اس کے بعد یہاں پہ 5 دن ہوتی ہے. اب سرکاری اسکولوں کو بند کرنے سے کیا یہ اسموک پہ قابو پا لیں گے؟ سر 10 ارب روپیہ جو انہیں رکھا ہے آپ کے سامنے کتنے انہوں نے ریلیز کیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہر کسی کو پتا ہے کہ یہی ٹائم لائن ہے. اکتوبر میں اسموک آ جاتی ہے اور یہ اسموک رہتی ہے. ایک آدمی کو بارش اچھی ہو جائے تو نومبر میں چلی جاتی ہے اور پھر نہیں تو دسمبر میں یہ چلی جاتی ہے. تو کیا ان کو یہ پہلے انتظام نہیں کرنا چاہیے تھا سر؟ دوسری بات سر یہ ہے کہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازم رکھے جا رہے ہیں. اب ملازموں کی جو لائن ہے, ملازمے کو جو رکھنے کی ریکروٹمنٹ کی جو آخری ڈیٹ ہے وہ نومبر کی ہے. تو اب نومبر میں جو ملازم رکھیں گے وہ 2 ماہ میں کیا کریں گے؟ مجھے سر یہ بڑا ایک عجیب سے یہ کام کر رہے ہیں. میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ ان کو ٹیکل نہ کریں تو ہم 1-2 اجلاسوں میں آپ ذرا دیکھ لیں گے, لیکن ہماری باتیں آپ چھین لیتے ہیں. تو سر دوسری آخری بات میں یہ عرض کروں گا, کوئی مقصود نہیں ہے کہ ہم بے جا تنقید کریں, لیکن یہ دعوت دیتے ہیں, یہ ہمیں کہتے ہیں اپنے سے بول کے کہ ہم نااہل ہیں, ہم ٹک ٹاک پہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. سر مجھے یہ بتایا جائے کہ اس وقت آپ لاک ڈاؤن سیمی لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں اور لاہور میں, لاہور آپ کا مین ہب ہے اور تخت لاہور کو یہ اپنی ذاتی جائیداد سمجھتے ہیں. اس لاک ڈاؤن کو جب آپ غریب لوگوں کے لیے آپ کنسٹرکشن پہ پابندی لگائیں گے, آپ ان لوگوں پہ پابندی لگائیں گے جو 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے آتے ہیں, آپ چنچی والوں پہ پابندی لگائیں گے, آپ ان کو الٹرنیٹو کیا دیں گے؟ سر ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ ریاست گلا گھونٹ دے. مجھے محترمہ نے اس وقت کو اپنا روڈ میپ تو بتایا نہیں, تو میں تو اس میں یہی عرض کروں گا کہ اس رونے سے ہمیں یہ جو اسپیچز ہیں اس میں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے, لیکن امیڈیٹلی یہ 6 ماہ کا کام ہے, اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اگر یہ تالاب بنانے شروع کروا دیں, یہ ہر ڈسٹرکٹ میں بے شک اپنی ایم پی ایس کے ذمہ لگا دیں, اپنے ممبران کے ذمہ لگا دیں. اس کے علاوہ سر باقی جو پانی کو ریچارج کرنا, پانی کو آپ کہہ رہے کم استعمال کرنا, کم استعمال والی فصلوں کو کاشت کرنا, سر اس کے لیے تو گورنمنٹ نے ہمیں گارنٹی دینی ہے. اب سر میں آپ کو بات بتاؤں, جو آپ کی ISI کی پرائیویٹ کمپنی ہے, سر ISI کی پرائیویٹ کمپنی ہے, اس کا کنولے کا بیج 1 ایکڑ کا 10,000 روپے میں آ رہا ہے. اب سر اس میں سے کیا اگنا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ کوئی منسٹر صاحب جو تھے ایگریکلچر منسٹر, اب وہی بیج 10,000 روپے کا آپ کو ملے گا, اور وہی اگر کسان وہی بیج اگر 10,000 روپے کا آپ کو ملے اور وہی بیج 2,200 روپے میں ایک عام کسان کاشت کر سکتا ہے, اس میں فرق کیا ہے؟ اب جو وہ بیج ہے ہائیبرڈ بیج ہے سر, اس میں لگتے ہیں 2 پانی, اگر بارش ہو جائے یا کو گرمی سخت ہو تو تیسرا پانی لگتا ہے. جو ہماری روایتی کنولا ہے اس کو لگتے ہیں 4 پانی. تو سر اگر ان باتوں پہ ہمیں کو سبسڈائز نہیں کیا جائے گا تو یہ رونے سے تو کچھ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس اتنے لاکھ ایکڑ منجی, اب منجی والے کہاں جائیں گی؟ اب منجی والے ادھر کاشت کرنا شروع کر دے. منجی والے ایریے میں تو سر چنا نہیں ہوتا, چنا تو ہوتا ہے چینا صاحب بیٹھے ہوں گے ان کے ایریے میں. تو سر میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان باتوں سے مسائل کا حل نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے کسان کی بیسک ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے پرسوں اور کل جو میں نے اسپیچز سنی ہے اس میں تمام مدعا ڈالا جا رہا ہے ایگریکلچر بیسڈ لوگوں کو. ہمیں سر بیج میں سبسڈائز کیا جائے. میں جناب اسپیکر آپ کے توسط سے اور گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, بڑے اپ رائٹ منسٹر ہیں, میں ان کی باتیں سنتا ہوں. ایگریکلچر منسٹر, اریگیشن منسٹر صاحب نے بڑی ٹھیک باتیں کی ہیں. اب سر اس وقت بیج ہے بیسک, ایک ہوتا ہے سیڈ. ایک سیڈ ان کا ہوتا ہے جو
हमारे से बेसिक जो सुपर बेसिक सीड होता है, अब सुपर बेसिक सीड का 7300 रुपया 7300 रुपीज पर 50 किलोग्राम इस वक्त पंजाब सीड कॉर्पोरेशन दे रही है। और जो बेसिक है जो वो लेने के पाबंद भी नहीं है, जिसकी पंजाब गवर्नमेंट ने सर ये पॉलिसी अनाउंस कर दी है कि हमने आपसे गंदम लेनी नहीं, वो 6300 रुपया 6300 रुपया पर 50 किलोग्राम है। अच्छा 13,000 रुपए की सर DAP है, उसके बाद इस वक्त 5,000 रुपए का यूरिया है, नाइट्रोफास पहुंच गई है 6,000 रुपए के। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे किसान बेचारा क्या क्या काश्त करे, पानी इनके पास फ्री हो जाना है। इस दफा राजा साहब को मैं याद कर दूं, ये अपने इलाके का सर्वे कर लें, वहाँ के जमींदार हैं, ऑनरेबल है, लोग इनकी बात मानते हैं, और उनको पूछ लें अगर कनोला लोग काश्त करें तो उसके लिए दो किस्म के कनोला, एक राया है एक कनोला है। राया जिसको हम तोरिया भी कहते हैं, उसके लिए भी पानी का बड़ा फर्क है। एक सर हमारे से 5 पानी लेता है, एक 3 पानी में हो जाता है। एक हाइब्रिड बीज है जो हमारा 2 पानी पे तैयार हो जाता है, एक 4 पानी पे तैयार हो जाता है। अच्छा जो शुगर केन की ये बात कर रहे हैं सर, शुगर केन अगर हमें शुगर केन ये जिस तरह 5 फुट की खेलियों पे अगर हमारे से ये शुगर केन काश्त करवाए उसमें पानी कम आता है। शुगर केन को 16 पानी की जरूरत होती है, अगर 5 फुट पे हम शुगर केन को काश्त करवाएं तो हमारे 12 पानी से काम चल जाता है सर। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे पानी कम लगता है सर, लेकिन उसके लिए हमारी रहनुमाई कौन करेगा? हम जब मिल अभी तक हमारे पैसे रहते हैं सर शुगर मिलों के पास, और मैंने आपको भी सर याद होगा, मुझे उसमें आपकी भी इनपुट शामिल थी, 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। हम एक बड़ा बैठे हैं, उन्होंने भी हमारी उस वक्त बड़ी मदद की थी, रहनुमाई फरमाई थी फॉर्मर स्पीकर साहब ने, कि हमें एक हमने तजवीज़ दी थी सर कि किसान का जो CPR होता है सर, उसको आपका जो 489F है गालमन, जब चेक बाउंस हो जाते हैं, हम क्यों ना किसान की CPR को उस चेक का दर्जा दे दें कि जिस डेट को उसकी CPR मिली होती है, अगर उसकी CPR कैश ना हो तो उसको वही 489F लग जाए। कोई तफस तो हमारा हो। मैं आपको कभी इंटरप्ट नहीं कर सकता सर, लेकिन हादसा क्या है मैं आपको हादसा बता दूं। मैं इत्तेफाक से अदालत में मौजूद था, ये आप सबके मैं गोश गुजार कर रहा हूँ। मोहतरम सलमान भट्ट साहब उस मिल मालिक के वकील थे, और मुकदमा किसी काश्तकार ने यह किया था कि मिल मालिक के चेक बाउंस हो गए। तो वो सलमान साहब की दलील ये थी कि ये चेक बाउंस होने का कानून कंपनीज पे लागू नहीं होता, और ये मिल एक कंपनी के तौर पे काम करती है, तो ये उनका चेक बाउंस हो गया तो पर्चा डायरेक्टर का नहीं दिया जा सकता। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं और आप पिछले 10 साल से इस कोशिश में हैं कि गन्ने के काश्तकार को जो चेक मिले वो कैश हो जाए, लेकिन उसके लिए एक कानून मौजूद है कि वो जो चेक देंगे वो ना कैश हो, तो उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। यही है सर, मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। तो 489F का दर्जा दे दिया जाए तो कम से कम किसान को ये तो पता हो, उसको कोई रिलीफ मिले। दूसरी सर बात यह है कि इसमें देखिए ये मामला सबका साझा है, इसमें ये नहीं है कि हमको इसमें गवर्नमेंट को घसीट के ले आए, लेकिन गवर्नमेंट को इस वक्त अल्लाह की तरफ से उनको मौका मिल चुका है, जिस तरीके से भी मिला है। हम अपने हमारा मौक़िफ़ उस मौका मिलने पे भी हमारा मौक़िफ़ आपसे इनसे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन जब मिल गया फॉर्म 47, 45, चलो मिल जो गया मौका तो हमको अच्छाई भी करना है। अब ये काम तो न करें। मैंने तो 3 मिनिस्टर्स की स्पीचेस सुनी है, तीनों मिनिस्टर ने सर हमारे भाई हैं, उसमें रोना यही रोया कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो मेरी ये तजवीज़ है कि मैंने उस वक्त भी अर्ज की थी कि कुछ तजावीज़ को मान लिया जाए। उस वक्त जब गंदम की खरीदारी शुरू हुई थी, उस वक्त भी मैंने बात की थी कि कभी भी महकमा फूड
कभी भी महकमा फूड 100% गंदम नहीं खरीदता, 20% गंदम महकमा फूड खरीदता है। आप रिकॉर्ड निकलवा लें। और जनाब स्पीकर, बाकी जो होता है मंडी में या मार्केट में उसकी जो कीमत होती है वो उसकी कीमत स्टेबल रहती है महकमा फूड से, वो भी हमारे से छीन ली गई। अब हमारे पास इमदादी कीमत है नहीं किसी चीज की, अब क्या गंदम काश्त होगी? तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारी चीज के पीछे अगर किसान की आगाही की जाए और उसकी माली मुआवनत की जाए तो मेरे ख्याल में ये चीजें स्टेबल होगी। अब ये आम बंदे को समझ नहीं आएगी कि हमने बात क्या की और ये बात क्या कर रहे हैं, लेकिन ये किसान से रिलेटेड मसाइल हैं। पानी का मसला किसान से रिलेटेड है, स्मोक का मसला किसान से रिलेटेड है, ये हमारे ऊपर डाला जा रहा है। ये सारा जो मुंजी एरिया इस वक्त वहाँ पे आपके असिस्टेंट कमिश्नर उन लोगों के पीछे हैं। अच्छा, उन लोगों को पता नहीं है, एक 5 एकड़ का 3 एकड़ का बेचारा है, वो आग लगाने में जल्दी करता है कि मैं आज गंदम काश्त कर लूँ। उसकी सर आग लगाने की एक और वजह भी मैं आपको टेक्निकल वजह बता देता हूँ। हमारे भाई हैं मिनिस्टर साहब बैठे हैं, पार्लिमानी मिनिस्टर साहब नोट्स भी ले रहे हैं। एक पानी को बचाने का एक और तरीका भी है। एक तरफ से आप कहते हैं कि हम यानी ये जो काम हम करते हैं आग लगाने का, ये जब फौरन आग लग जाती है उसके बाद उसी धक्कर पे सर गंदम काश्त हो जाती है 2-4 दिन। अब अगर ये हमें कुछ टाइम दे, टाइम लाइन हो हमारे पास, हमें को फैसिलिटेट करें, हम मशीनें नहीं है उनके पास, आपका असिस्टेंट कमिश्नर बुलाए, आप आग न लगाएं, हम आपको लेबर देंगे, ये जो पराली है उसको बाहर निकाल दें। अच्छा, उसमें कुछ छोटे किसानों को दे दें, कुछ 5 एकड़ तक एक रख लें, इस किस्म का कोई इनिशिएटिव दें। रियासत का काम क्या है? रियासत का काम है गला घोटना, या रियासत का काम है अपनी आवाम को इनिशिएट देना? सर बात ये नहीं है, बात है इधर हम बातें करते रहेंगे, इधर से चले जाएंगे, उस बात की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो हम सर क्या करें? इस वक्त हालात ये है, मेरी नज़र में एग्रीकल्चर इस गवर्नमेंट की सर प्रायोरिटीज में से नहीं है। मिनिस्टरों की नीयत ठीक होगी, मिनिस्टर्स अपने टाइम पे जोर लगाते रहेंगे, लेकिन इनके साथ एक लाइन ड्रा हो जाती है जहां से ये आगे नहीं जा सकते, इनके भी पैर जलते हैं। तो मेरे ख्याल में उस लाइन से आगे जाने की आप कुछ ताकत रखते हैं। तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले को आप संजीदगी से लें। आगे जो शुगर केन का शुरू हो रहा है, मैंने उस दिन भी अर्ज की है कि कम से कम इस दफा ये तो करवा दें कि गंदम वक्त पे काश्त हो। शुगर केन जो मिले हैं, शुगर मिले हैं, उनको आप शुरू करवा दें। नवंबर आ गया है, उनकी अभी डेट आ रही है 25 नवंबर तक। तो अगर वो नवंबर की 10-12 तारीख को शुरू हो जाए तो गंदम पर वक्त काश्त हो जाएगी। मैं इरिगेशन मिनिस्टर साहब को भी आपके तवज्जो से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम पहला तो ये काम किसान के लिए कर दें कि शुगर केन का जो सीजन है वो 10-20 दिन पहले शुरू करवा दें। थैंक यू वेरी मच सर।